Boss. Team Blue! 1, 2, 3! Isa pa! Woo! 1, 2, 3! Woo! 1, 2, 3! Smile! Isa pa! 1, 2, 3! Smile! Nasaan tayo ngayon? Sa Ambel po kami. Ano meron? Christmas party ng company. Ang Yeah. ating mahal na punong lingkod. Yeah. Ito mo lang ito puti ah. Yung puti pindutin. Happy yun. Naka-video yan. Ito puti. Nakanisa. One, 1, 2, 3. Oh, wala. Bakit po, bantayan niyo po yung upuan. Si Uncle kasali. Uncle. Magaling sa bola to eh. Ayan tayo. Ayan. Si Architect. Ayan. Ano naman eh. Ayan na. Boss Rene. Ready. Madaya. Okay, pagsabi ko na go! Okay, ready, get set, go! Ah! Alright, pinaulit. 1 point. Madaya sa Okay na, nakapila na lahat. Ani, bawat grupo. Alright, Jack, music, ready, get set, Go! Alright, tiebreaker. Wow! Sana all! 500! Pag sabing out, dapat nasa loob. Oo. Ano yung number 2? One sack of rice. Premium rice. Giselle de la Cruz. Go, sige! Babalik mo yan. Babalik. Yan. Okay, go! Pakiramdam mo mapigil, bago na pa. Maglalagay ka lang, huhulaan mo lang. Ano? Wala. Oh, next. 100 tsaka 50 yan ha. Wala. Wala. Mabilisan natin. Bilisan. Wala. Dito pa, tagalin mo. Wala. No, brother. Oh! Hindi. Yun. Wala. Wala. Sige. Ano?
Hindi. Next player. Hindi. Pag bumalik na, pakita muna natin gano'n, tapos saka natin balik. Hindi na, okay na yan. Next player. Mali. Hindi man nila matatandaan. Oh, remove it first. Okay, mali. 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 Ay, hindi. Bumalik, umikot ka, di ba? Oh. Okay lang yan, okay lang yan. Matagal yan. Mali. Dapat pasilip natin isang silip. Mabilisan lang. Mali. Oh, sige. Okay, President, good choice. Huwag mo na tanggalin. Para alam na nila na hindi talaga yan dyan. Mali. Okay na, boss. Basta na iwan mo lang. Para alam na mali yan. Pwede ka nilipat yun. Pwede niya ilipat yun nandiyan sa ano. Ay, mali. Mali. Nil. Okay. Manalo ka ng 50. Ikaw ulit, ikaw ulit. Ikaw ulit, ikaw ulit. Ikaw ulit. Kahit ano. Ikaw ulit. Ay, hindi, dyan mo lang. Balik mo lang. Hindi, wag mo nang tanggalin. Mali. Pau. Mali. Sige, ano pa sa mga tayo suggestions? Ay! Nanalo ka na! 50! Ikaw ulit! Ikaw ulit! 50-50. Ikaw ulit! Ikaw ulit! Alisin mo yung royal. Hindi, hindi. Lagay mo lang yan dyan. Ikaw na, ikaw na. Yung royal at saka kali. Ay! Ikaw ulit! Ikaw ulit! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Ah! Ikaw ulit! Hindi, hindi. Tama, tama, tama. Pangatlo. Hindi, tama. Hindi, 100. 100. Nakatapat po. Pangatlo eh. Wala. Hindi pa rin horizon. Bababa na natin yung kali. Yung royal. 100. Panalo. Ah. Ikaw pa. Mali. Yung tanggalin kali. Mali. Talo. Next, next. Next, next. Tanggalin mo na. Okay. Ay! 100. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Ikaw pa, kuya pa, ikaw pa. Mali. Oh, 100. Yes. Go! Oh, 50. Gawin mo yung 50. Oy, hindi naman i-roll yun. Hinihilaw. Roll mo yung ano. Roll mo yung pa. I-roll mo. Yan, para ano. Okay. Ayan. Wow. 55 each. Okay. Para sa TV. Woo! Woo! TV, 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 TV. And the winner. And the winner is. You say it. And the winner is. And the winner is. Engineer Jean.
Tuhod. Cup. Lugi! Nahiya si Loreto! Nahiya! Nahiya! Alam niya si Ma'am Si, pinalaro niya sa laki yan, kaya hindi niya matatalo yan. Sa laki. Ulo. Tuhod. Ulo. Sikat. Tuhod. Cup. Kala mo ha? Puspos dito. Ulo. Tuhod. 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 Balikat. Tuhod. Pa. Ulo. Tuhod. Cup. Magkano? Magkano? 500. 500. Ayaw mo? 5, 4, 3, 2. Tingnan mo na, boss. Kasi hindi pa. Teka! Bigayan na nang. Okay. Yes, pasok sa limon. Sabi mo Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah, thank you. Saka na. Mic lang po. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas.